When Fatoda Goa forward MLA Vijay Sardesai suggested that Goa should follow Karnataka Congress CM Siddaramaya's move to allow music till 1 am, Chief Minister Pramod Sawant took a dig at Congress opposition leader Yuri Alemao saying, Siddaramaya talks to Vijay not Yuri. Yuri shot back by saying that Union Minister Bhupendra Yadav talks to CM's rival Vishwajit Rane and not CM, drawing smiles from the MLAs. So Speaker sir, थोड़ी म्हाका अशें कळटा की तांणी एक बजेट स्पीचान सिद्धारामय्यान डिक्लेअर केलें की इस्टॅब्लिशमेंट विल बी ओपन टील 1 AM. इस्टॅब्लिशमेंट्स आतां तूं काय हांगा इस्टॅब्लिशमेंट बंद आसूं तूं बंद करपाक वचना पूण ह्या ताणें डिक्लेअर केलें ते 1 AM बंद करतात सगळे रेस्टॉरंटां सगळे बंद एकाचे मागीर तुका बसूंक मेळना एकाचे मागीर तुका ड्रिंक मारूंक मेळना पूण एकाचे मागीर तुका म्युजीकूय लावंक मेळना सगळे बंद. हांव मागता स्पीकर सर ह्यो तुमी एक क्लियर कट म्हाका एश्युरन्स दिया की जे कर्नाटकान केलां ते तुमी फॉलो करतले. स्पीकर सर सिद्धारामय्या डायरेक्टली विजया कडेन इन टच आसा म्हाका विजया टच आसपा न्ही हांवें हें पळयलां आनी हांवें थंयच्यान थंय कितें जाता ती खबर काडल्या. हांव पळयना म्हणटा म्हणल्यार युरी कडेन इन टच ना डायरेक्टली विजया कडेन आसा पण एनी तो विशय वेगळो. स्पीकर सर ताणें जो सांगला की इट इज अप टू 1 PM पर्यंत जर एस्टॅब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हणल्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत जर दवरून पॉसिबल आसत हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर डेफिनेटली गोंयच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. टुरिझम आनी लोक पूण तुवें वेर देर इज अ विल देर इज अ वे सरकारान दाखोवचें देर इज तुजें डबल इंजीन आहा तुका भंय करपा सिद्धरामय्या तरी तो काँग्रेसीचो तुका डबल इंजीन सपोर्ट आहा मरे ताज्या वांगडा उलयता मरे तुज्या वांगडाच उलयता. ना ते उलयता भुपेंद्र यादवाक उलयता दिसा म्हाजे फ्रेंड तो एनवायरमेंट मिनिस्टर तुका उलयना तो तुवें विश्वजीत उलयतालो दिसता म्हाका ते कडेन एनवायरमेंट मिनिस्टर तेगे फ्रेंड तो तुका उलयना तो हांव डेली मेळटा भुपेंद्र यादव हांवूय मेळटा आनी तो मारूले फ्रेंड तो मातशें मारूले आतां फोन मान अनाउन्स कर आतां मारता सिद्धरामय्याचे पळय भुपेंद्र यादवाचे हांव आनी विश्वजीत पळयता ते कांय चिंता ना. डॉक्टर चंद्रा शेट्टी Like, subscribe and get notified.